ദൈവത്തോടു കൂടെയുള്ള സഹവാസമാണ്. మానవుడు పాపము చేయక ముందు దేవునితో అతనికి సహవాసం ఉన్నది. മനുഷ്യൻ ദൈവം കൊടുത്ത തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി, അനുസരണക്കേടിനാൽ మరణത്തിനായി మనుഷ്യన్ విధించబడువానిడయాయితు. మానవుడు ఎప్పుడైతే పాపము చేశాడో దేవునికి అవిధేయుడైపోయాడు. తద్వారా మనిషి దేవుని మహిమను, దేవుని సహవాసాన్ని, దేవుని కృపను కోల్పోయాడు. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച. 6 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച നാം കാണുന്നത്. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయము 6వ వచనము నుండి మానవుని యొక్క పతనమైన స్థితి అక్కడ నుండి మనకు కనబడుతూ ఉంది. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാം? దాని గురించి మీకు ఎంతవరకు తెలుసు అని అడుగుతున్నారు సేవకులు. మనుషుന്റെ వీഴ്ചയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും అభిప్రాయం പറയാനുണ്ടോ? మానవుని యొక్క పాప స్థితిని గురించి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఏదైనా ఒక అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయాలనుకుంటున్నారా? దయచేసి తెలియచేయండి. ഏത് കാരണത്താലാണ് മനുഷ്യൻ വീഴ്ച സംഭവിച്ചത്? మానవుడు దేనిని బట్టి పడిపోయి ఉన్నాడు? పాపము చేసినందువల్ల పడిపోయి ఉన్నాడు. తినొద్దన్న పండుని తిని పడిపోయి ఉన్నాడు. പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതല്ലേ? പാപം ചെയ്തെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? చెప్పబడి ఉందా? അത് പാപമാണെന്ന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത്? అది పాపమని ఏ విధంగా అర్థమైంది? చెప్పిన మాట ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం. അതിക്രമം ചെയ്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? అతిక్రమించాడు అని చెప్పబడి ఉందా? తినొద్దన్న పండు తిన్నారు కాబట్టి. കൽപ്പനാലംഘനം ദൈവകൽപ്പനയുടെ ലംഘനമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ചെയ്തത്. మీరు చెప్పినట్టుగానే ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం. మనిషి ఆజ్ఞను అతిక్రమించాడు, అదే పాపం. అതാണ് మరణకారణമായി తీర్ന്നത്. దాని ద్వారానే మరణం ప్రవేశించింది. ഏകന്റെ ലംഘനത്താലാണ് പാപം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ఒక వ్యక్తి యొక్క అతిక్రమము ద్వారా పాపము లోకములోనికి ప్రవేశించింది. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ആദാം എന്ന ഏകൻ നിമിത്തം പാപം ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു, സകലരിലും పాపത്തിന്റെ ఆ వాഴ്ച ഉണ്ടായി. ఆదాం అనే ఒక వ్యక్తి యొక్క అతిక్రమము ద్వారా పాపము అనేది లోకములోనికి ప్రవేశించింది. ఆ పాపము అనేక మందికి సంప్రాప్తమవుతూ వచ్చి ఉన్నది. മനുഷ്യൻ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് അത് കാരണമായി തീർന്നു. തുടർന്ന് മനുഷ്യനിൽ പ്രവേശിച്ചതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത്. మానవుడు ఆజ్ఞ అతిక్రమించాడు కాబట్టి మానవంలోనికి ఆ పాపం ప్రవేశించింది. ఆ పాపం అనేటువంటిది అందరిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంది. എന്നാൽ പാപത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പിശാചിന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. ఈ పాపము ఎప్పుడైతే మనిషి ఆజ్ఞను అతిక్రమించాడో, ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం ద్వారా మనిషిలోనికి పాపం వచ్చింది. దానికి ముందుగానే
మనిషి సాతాను యొక్క మాటకు లోబడ్డాడు, దేవుని ఆజ్ఞను ధిక్కరించాడు. അപ്പൊ ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പിശാചിനെ വിശ്വസിച്ചു. దేవుని కంటే ఎక్కువగా సాతాన్ని నమ్మి ఉన్నాడు. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് അവിശ്വസിക്കുകയും സാത്താന്റെ വാക്കുകൾ മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. సాతాను మాటలను విశ్వసిస్తూ దేవుని యొక్క మాటలను నమ్మకుండా ఉన్నాడు. ദൈവത്തെ അവർ സംശയിച്ചു. దేవుణ్ణి వారు అనుమానించారు. അപ്പോൾ പഴയ പാമ്പ് സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, ഈ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തിന്നാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീ പറഞ്ഞത്, ഈ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, തൊടുക പോലും വരുതെന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്. పాము స్త్రీ వద్దకు వచ్చి దేవుడు ఈ పండును తినొద్దన్నాడా అని మాట్లాడినప్పుడు తినవద్దన్నాడు. మరియు ఆమె చెప్పింది, ఆ స్త్రీ ఈ పండుని తాకవద్దు అని కూడా చెప్పింది చివరిలో. നാം മനസ്സിലാക്കണം, അവിടെ പിശാച് പറഞ്ഞു, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആയിത്തീരുമെന്ന് ദൈവം അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് അത് തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. సాతాను ఇంకొక మాట కూడా చెప్పింది, ఈ పండు తిన్ను దినమున మీరు దేవదూతల వలె ఉంటారు అని కూడా సాతానుడు అవతో చెప్పాడు. ഈ സ്വഭാവം ഇന്നും മനുഷ്യരിലുണ്ട്. കാരണം ദൈവം അരുതെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അത് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത, ഒരു എന്തുവാ പറയുന്നത്, ആ കാര്യം കണ്ടേ അടങ്ങൂ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു നിലവാരം ഇന്ന് മനുഷ്യരിലുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ఇటువంటి స్వభావం నేటికి మానవుల్లో వస్తూనే ఉంది. ఇది చేయవద్దు, ఇది కూడదు అని చెప్పిన ప్రతిదాన్ని మానవుడు దాన్నే తాగుతూ దాన్నే చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇటువంటి స్వభావ లక్షణం మానవుల్లోనికి సాధారణంగా వచ్చేసింది. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു രാജാവ് വലിയൊരു സദ്യ നടത്തി കുറെ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ആ സദ്യക്ക് വിളിച്ചു, ഭോജനം കഴിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ആ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പാത്രം കമിഴ്ത്തി വെച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഈ പാത്രം നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്, തുറക്കരുത്, തൊടരുത്. ఒకానొక రోజున ఒక రాజుగారు తన సామ్రాజ్యములో ఒక విందును ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ విందును ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత తన సామ్రాజ్యములో ఉన్న అధికారులు, మంత్రులు, ప్రధానమైన వారిని అందరినీ పిలిచి వారికి విందు పెట్టాలని ఆశించాడు. అయితే వారి ముందు ఒక విషయాన్ని మాత్రం కండిషన్ గా పెట్టాడు. ఇదిగో ఇవన్నీ మీరు భుజించవచ్చు, కానీ ఇక్కడ టేబుల్ మీద, ఈ మేసా మీద ఉన్నటువంటి బల్ల మీద ఉన్న ఒక పాత్ర ఉంది, దాన్ని నేను బోర్లా పెట్టి ఉన్నాను, ఎవరు దాన్ని తాకవద్దు, దాన్ని తెరచి చూడవద్దు, దాన్ని ముట్టవద్దు అని చెప్పాడు. മേശപ്പുറത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ പാത്രം ഇരിപ്പുണ്ട്, അതിനകത്ത് ആഹാരമുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാം. പക്ഷെ ഈ പാത്രം, കമിഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാത്രം തുറക്കരുത്. ఈ బల్ల మీద చాలా పాత్రలలో ఆహారాలు, పలు రకాల ఆహారాలు ఉన్నాయి, వాటిలో నుంచి మీరు అన్ని తీసుకోవచ్చు, కానీ ఈ బోర్లాగా వేసినటువంటి ఈ పాత్రని మీరు తాకవద్దు, దాన్ని తెరవవద్దు, దాన్ని ముట్టవద్దు అని చెప్పాడు రాజు. പക്ഷെ ഈ കഴിക്കാൻ വന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയേണ്ടത് ഇത്രയും നല്ല ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചല്ല, ആ പാത്രത്തിന് അടിയിലിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നാണ് അറിയാം. ఈ భోజనాన్ని భుజించడానికి వచ్చినటువంటి ఆహ్వానితులందరి మనసులో ఒక ఆలోచన ఉంది, ఎంత మంచి ఆహారం ఈ టేబుల్ మీద ఉన్నవి కదా, ఈ మంచి ఆహారాన్ని తీసుకొని వారు భుజించవచ్చు, కానీ వాళ్ళ మనసులో ఒక ఆలోచన మెదులాడుతూ ఉంది, ఈ బోర్లాగా ఉంచిన దాంట్లో ఏముంది అనే ఆలోచన మెదులాడుతూ ఉంది. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി, എന്തായാലും രാജാവ് ഇവിടെ ഇല്ല, ആരുമില്ല, ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പാത്രം തുറന്നിട്ട് അതേപടി അടച്ചു വെക്കാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. ఏది ఏమైనప్పటికీ రాజు ఇక్కడ లేడు కాబట్టి మనం అందరం గూఢాలోచన చేసి మనం అందరం కలిసి ఈ బోర్లాగా ఉన్నటువంటి పాత్రను తెరచి చూసి మరలా అదే విధంగా ఉంచుదాం అని అనుకున్నారు.
അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. അത്രയും നല്ല ആഹാരം ഇരുന്നിട്ടും അത് കഴിച്ചില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ പാത്രത്തിനടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിലൊരാള്, 1-2 പേര് മുൻപോട്ട് వന്നു. അതിലൊരാൾ ఆ పాత్రం పదుకే ముగిలిലേക്ക് ఉయర్తి. అందరూ ఒక తీర్మానమునకు వచ్చారు. తీర్మానం మీదకి వచ్చి, రాజు ఇక్కడ లేడు కదా, మనం ఒక పని చేద్దాము, మనం అందరం కలిసి ఈ పాత్రను తెరచి చూసి మరలా బోర్లాగానే యథాస్థితిలో ఉంచుదాం అని చెప్పేసి అనుకున్నారు. టేబుల్ మీద ఉన్నటువంటి మంచి మంచి ఫలభూయిష్టమైన శక్తివంతమైన బలమైన ఆహారాన్ని ఎవరు భుజించలా. దాన్ని తాకి తెరచి చూసి మరలా యథాస్థితిలో బోర్లాగే ఉంచారు. അവര് ആ പാത്രം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും അതിനകത്ത് ജീവനുള്ള ഒരു എലി ഉണ്ടായിരുന്നു. എലി ജസ്റ്റ് ചാടി സ്ഥലപ്പെട്ടു. వారు ఆ పాత్రను, బోర్లాగా ఉన్న పాత్రను తెరచారు. తెరచిన వెంటనే ఆ పాత్ర కింద ప్రాణముతో ఉన్న ఒక ఎలుక ఉంది. తెరిసిన వెంటనే ఆ ఎలుక టేబుల్ మీద నుండి పరిగెత్తున గంతేసి అది వెళ్ళిపోయింది. ఈ పాత్ర వాళ్ళు మూసిపెట్టారు. പിന്നീട് അവർ എലിയെ പിടിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമായി. తర్వాత പാത്രത്തിൽ എലി ഇല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് അത് മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എലിയെ പിടിക്കണം. പക്ഷെ എലിയെ അവിടെ കിട്ടാനാ. తర్వాత వాళ్ళందరూ భోజనం చేయలేదు, కానీ ఆ ఎలుకను పట్టుకోవడానికి ఎంతో శ్రమ పడుతున్నారు. ఎందుకంటే రాజు వచ్చి అడుగుతాడు కాబట్టి. എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന രസകരമായ സംഭവം? മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ജിജ്ഞാസ, അരുത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് మనిషిని കൂടുതലും ప్రవణత നമുക്ക് കാണാൻ సాధిക്കും. దీని నుండి మనకి ఏం పాఠం అర్థం అవుతుంది? ఒకసారి ఆలోచించండి. దేవుడు ఏదైతే చెయ్యొద్దు, అది కూడదు అన్న విషయానికి మానవుడు అదే చెయ్యాలని, అదే చూడాలనేటువంటి జిజ్ఞాసను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు. ദൈവം ചെയ്യുവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഈ പ്രവണത మనిషి జీవితത്തെ పరాజయത്തിലേക്ക് నయిക്കുന്നു. దేవుడు చెయ్యవద్దు అనేటువంటి పనులు వారు అదే చెయ్యడానికి, దేవుడు చెయ్యమన్న పనులను చెయ్యకుండా ఏదైతే చెయ్యొద్దంటాడో అది చెయ్యడానికి వాళ్ళెంతో ప్రభావితులవుతూ వారు దేవునికి విరోధంగా మారిపోతూ ఉన్నారు. നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇത് തന്നെയാണ് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. ദൈവം അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നുകയും കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് നല്ല ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ അവർ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്തു. దేవుడు చేయవద్దు, తినవద్దు అన్నటువంటి పండుని వారు ఏం చేశారు అనగా దాన్నే పట్టుకున్నారు, దాన్నే తిన్నారు. అయితే వాటికన్నా కూడా మంచి శక్తి కలిగిన మంచి ఆహారము ఆ తోటలో ఉన్నాయి, వాటిని తినలేదు. కానీ దీన్ని చూసి దాన్ని తాకి తిని వారు దేవుని ఎదుట పాపులుగా మారారు. 3-ാം അധ്യായം വരെ നമ്മൾ പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ പ്രസ്താവന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും 4-ാം അധ്യായത്തിലെ പാപത്തെ കുറിച്ച് കാണുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ദൈവകൽപ്പനയുടെ ലംഘനവും അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് నష్టപ്പെട്ടതായ దైవిక బంధവുമാണ് അവിടെ చిత్రీకరించబడిയിരിക്കുന്നത്. 3వ అధ్యాయం వరకు పాపం అనేది మనకు కనబడదు, కానీ 4వ అధ్యాయం వచ్చే లోపల మానవుడు పాపము చేసి దేవుని దగ్గర ఉన్న సహవాసాన్ని నష్టపోయాడు అనేటువంటి సంఘటన మనకు కనబడుతూ ఉంది. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നഷ്ടങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇത് മുഖാന്തരം. దీని ద్వారా మనకు ఎన్నో నష్టాలు ఓర్చుకోవాల్సి వచ్చింది. ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. జీవితంలో ఎదుర్కోవలసిన సమస్యలను గురించి ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి. ദൈവവചനം പറയുന്നു, യഹോവയായ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ കാട്ടു ജന്തുക്കളെക്കാളും പാമ്പ് కౌశలమేరియదాയിരുന്നു, కౌశల స్వభావముള്ളదాയിരുന്നു. దేవుని వాక్యము ఈ విధంగా సెలవిస్తూ ఉంది. దేవుడైన యెహోవా సృష్టించినటువంటి ఈ యొక్క సర్వ సృష్టిలో అన్నిటిలో కల్లా ఈ పాము యుక్తి కలిగినది అని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది.
ഈ പാമ്പെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൗശലമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജീവിയാണ്, കൗശലം കാണിക്കുന്ന ജീവിയാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് പാമ്പ്. ఈ పాము అనేది ఈ సృష్టి అంతట్లో ఎంతో యుక్తి కలిగింది అని రాయబడి ఉంది. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും, പാമ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സാത്താനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന പഠനമുണ്ട്. ഏഞ്ചലോളജിയിൽ തന്നെ സാറ്റാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പാമ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. പാമ്പെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പിശാജ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പാമ്പെന്ന് പറയുന്ന പിശാജിനെ കുറിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും മനുഷ്യൻ അത് തിന്നുകയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ సంభవించదని നമുക്ക് നോക്കാം. ఈ పాంబు అనేటువంటిది పాత సాతానుకు సూచిస్తూ ఉంది. కాబట్టి పాంబుని గురించి మనం నేర్చుకుంటాం. అదే విధంగా ఏంజలాలజీ అనేటువంటి దాన్ని కూడా నేర్చుకుంటాం. తినొద్దు అనే దాన్ని తిని ఈ మనుషులు దేవుని దగ్గర పాపులుగా మారిపోయారు. 8ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി 3:8 വായിക്കുമ്പോൾ വെയിലാറിയപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒച്ച അവർ കേട്ടു. മനുഷ്യനും ഭാര്യയും യഹോവയായ ദൈവം തങ്ങളെ കാണാതിരിപ്പാൻ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു. 3వ అధ్యాయం 8వ వచనములో ఈ విధముగా ఉంది. చల్లపోటును ఆదామును అతని భార్యయు తోటలో సంచరించుతున్న దేవుడైన యెహోవా స్వరం విని దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండా తోట చెట్ల మధ్యను వారు దాక్కొనగా. അപ്പൊ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദൈവം വിളിച്ചു, ആദാമെ എവിടാന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദാം പറയുന്നത്, ഞാൻ നഗ്നനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, നഗ്നനായത് കൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് ഒളിച്ചു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവൻ നഗ്നനാണെന്നുള്ള ബോധ്യം അവനുണ്ടായി. അവന്റെ തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. గమనించాలి, పాపము ద్వారా వచ్చే నష్టాలను గురించి నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాం. దేవుడు చల్లపూట ఏదైనా తోటలోనికి వచ్చి ఆదామా నువ్వు ఎక్కడా అన్నప్పుడు ఆదాం అంటూ ఉన్నాడు, అయ్యో నేను దిగంబరిగా ఉన్నాను అని చెప్పేసి జవాబిస్తూ నీ ఎదుటికి రాకుండా నిమిత్తమై నేను దాక్కున్నానని చెప్తూ అక్కడ ఆదాము దేవుని యొక్క తేజస్సుని పోగొట్టుకున్నాడు. എന്നാൽ അടുത്ത 12ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദാം ദൈവത്തോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതിനെ മനുഷ്യൻ എന്നോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ നീ തന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീ, നേരത്തെ എന്റെ അസ്ഥിക്ക് അസ്ഥിയും മാംസത്തിന് മാംസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ, ഇപ്പൊ പറയാം നീ തന്ന സ്ത്രീ വൃക്ഷഫലം തന്നു, ഞാൻ തിന്നുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. 3వ అధ్యాయం 12వ వచనమును మనం గమనించినట్లయితే, అందుకు ఆదాము నాతో ఉండుటకు నీవు నాకిచ్చిన ఈ స్త్రీయే. ఈ వాక్యాన్ని గమనించాలి. ఇంతకు ముందు ఆదాము ఏం మాట్లాడాడంటే, నా ఎముకలో ఎముక, నా మాంసములో మాంసము అన్నటువంటి ఇదే ఆదాము 12వ వచనంలో చెప్తూ ఉన్నాడు, ఇదిగో నాతో ఉండుటకు నీవు నాకిచ్చినటువంటి ఈ స్త్రీ ఆ వృక్ష ఫలములు కొన్ని నాకీగా నేను తింటిన నేను. നോക്കണം, അപ്പൊ സ്ത്രീയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി, ഇപ്പൊ കാരണക്കാരി സ്ത്രീയായി. చూడండి, స్త్రీ మీద ఇప్పుడు నిందను మోపుతూ ఉన్నాడు. పాపానికి కారణం స్త్రీయే మూలమని చెప్తూ ఉన్నాడు. അവരെല്ലാം ലൂസി അവരവരുടേതായിരിക്കുന്ന ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം പലരിലും പഴി ചാരിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ഇപ്പോൾ അവർ അവലംബിക്കുന്നത്. చూడండి, పాపం ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి వచ్చిందో దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുക ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ. ఇతరుల మీద అపవాదం మోపుతూ దేవుని ఎదుట నుండి తప్పించుకోవాలని చూస్తూ ఉంటాం. എന്നാൽ സ്ത്രീ ആദാമിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല, നേരെ പറയാണ് ഈ പാമ്പാണ് എന്നെ വഞ്ചിച്ചത്, പാമ്പ് എന്നെ വഞ്ചിച്ചു, ഞാൻ തിന്നുപോയി എന്ന് സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തത് പാമ്പിന്റെ തലയിൽ വെച്ച് കുറിച്ച്. చూడండి, స్త్రీ అయితే ఆ అపవాదమును ఆదాం మీద మోపలేదు, కానీ ఆ స్త్రీ పాంబు నన్ను మోసం చేసింది అని పాంబు మీదకి ఆ అపరాధాన్ని స్త్రీ మోపుతూ ఉంది. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഹോവയായ ദൈവം പാമ്പിനോട് കൽപ്പിച്ചത്, നീ ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ കന്നുകാലികളിലും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് നീ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
നീ ഉരസ്സുകൊണ്ട് ഗമിച്ച് നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും പൊടി തിന്നും. తద్వారా పాంబుని దేవుడు శపిస్తూ ఉన్నాడు. 14వ వచనంలో, అందుకు దేవుడైన యెహోవా సర్పముతో, నీవు దీన్ని చేసినందున పశువులన్నిటిలోను భూజంతువులన్నిటిలోను నువ్వు శపించబడిన దానవై నీ కడుపుతో ప్రాకుచు నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ మన్ను తిందువు. അന്ന് മൃഗങ്ങൾക്ക് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. ఆనాడు జంతువులకు మాట్లాడేటువంటి శక్తి ఉంది. എന്നാൽ പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ മൃഗം സംസാരിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. കഴുത സംസാരിച്ചതായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ബിലയാമിന്റെ കഴുത സംസാരിച്ചു. పాత నిబంధనలో జంతువు మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. బిలియాము గాడిద మాట్లాడి ఉన్నది. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുൻപ് സംസാരശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. മുൻപ് മൃഗങ്ങൾക്ക് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ദൈവം സംസാരശേഷി കൊടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പാമ്പ് സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുകയും സ്ത്രീ పాంబినోడు సంసారిക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത്. ఇంతకు ముందున్న కాలములలో జంతువులకు మాట్లాడే శక్తి ఉంది. అదే విధంగా జీవరాశులు మాట్లాడేటువంటి శక్తి దేవుడిచ్చాడు. అందుకే పాంబు స్త్రీతో మాట్లాడి ఉన్నది. അപ്പൊ പാമ്പിന്റെ രൂപം മാറി. നല്ല രൂപം ഉണ്ടായിരുന്ന പാമ്പിനെ ദൈവം ശപിച്ചപ്പോൾ അത് ഉരസ് കൊണ്ട് ഗമിച്ച് നിലത്തെ പൊടി തിന്നുന്ന ഒരു అవస్థയിലേക്ക് పాമ്പ് మార్చబడింది. పాము యొక్క రూపం మారిపోయింది. ఇంతకు ముందు మంచి రూపం ఉన్నది. ఇప్పుడు ఆ పాము తన యొక్క శరీరముతో ప్రాకుతూ జీవిస్తూ మన్ను తింటూ ఉంది. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ శత్రుതയിലേക്ക് ലോകം മാറ്റപ്പെടും. 15వ వచనమును గమనించినట్లయితే, నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసేదను. అంటే లోకము ఇప్పుడు శత్రుత్వంలోకి వెళ్ళిపోయింది. കയ്പ്, വൈരാഗ്യം, പക, പിണക്കം, മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ, വിദ്വേഷങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത് ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ്. സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെ ഉണ്ടാകുകയും പാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ మనుషుల్లోకి కടന്നു వന്നത്. పాపము చేసిన తర్వాత మానవులోనికి దేశం, కోపం, అసూయ, ఆక్రందన, ఆవేశం మానవుల్లోనికి ప్రవేశించి ఉన్నాయి. അതുപോലെ 16ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീയോട് കൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു, സ്ത്രീയോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് കഷ്ടവും ഗർഭധാരണവും ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. നീ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും. നിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്റെ ഭർത്താവിനോടാകും, അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്ത്രീയോട് പറയുന്നത്. 16వ వచనములో స్త్రీతో దేవుడు స్త్రీని శపిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భవేదన నేను మిక్కిలి హెచ్చించదను. వేదనతో పిల్లలను కందువు. నీ భర్త ఎడల నీకు వాంఛ కలుగును. అతడు నిన్ను ఏలునని చెప్పెను. എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ദൈവം മനുഷ്യന് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതകൾ നൽകിയിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ. దీనికి ముందుగా మానవునికి అనేకమైనటువంటి ప్రత్యేకతలు మానవునికి దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు. കാരണം ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ച് സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമി നിറയുവാൻ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഒരു നിലവാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരോഗ്യപരമായ സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ തെറ്റ് ചെയ്തതോടുകൂടെ, കൽപ്പനാലംഘനം നടത്തിയതോടുകൂടെ എല്ലാം മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ఇంతకు ముందు దేవుడు వారికి సంతాన అభివృద్ధిని కలుగు చేయగలిగినటువంటి శక్తి, ఆరోగ్యము, సుఖం, సంతోషం అన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు. అయితే ఎప్పుడైతే వారు పాపము చేశారో వాటన్నిటిని పోగొట్టుకుని ఉన్నారు, సంతోషమును, నెమ్మదిని. ഇനി 17ാമത്തെ വാക്യം മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. ആദമിനോട് പറയുകയാണ്, മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചത്, നീ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കുകയും തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷഫലം തിന്നുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട്
നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. నిండి ఆయుష్కాలమొക്കെയും నీ కష్టతయోడే അതിൽ നിന്ന് అహోవృత్తి കഴിക്കും. 17వ వచనంలో దేవుడు ఆదామును శపిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపించబడి ఉన్నది. ప్రయాసతోనే నీ బ్రతుకు దినములన్నీ దాని పంట తిందువు. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ടതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും കഷ്ടതയോടുകൂടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അഹോവൃത്തി കഴിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മനുഷ്യനിൽ സംജാതമായി തീർന്നു. ഭൂമി അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അനുഭവം തരാതെയായിരിക്കുന്നു. ఇక్కడ 17వ వచనంలో గమనించినప్పుడు ఆదాము తన భార్య మాట విన్నాడు కాబట్టి తద్వారా భూమి శపించబడ్డది. ఆదాము తన జీవిత కాలం అంతయు శ్రమపడి బ్రతకవలసిన అవస్థ వచ్చి ఉన్నది. అదే విధముగా తన దినములన్నీ కూడా బ్రతుకు దినములన్నీ ప్రయాసతోనే గడపవలసి వచ్చింది. 18ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും നാം കാണുന്നു, ആ ഭൂമിയെ ശപിച്ചത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ദൈവ സൃഷ്ടിയിൽ ആദ്യമുണ്ടാകാതിരുന്നതും പിന്നത്തേതിൽ ഉത്ഭവിച്ചതുമായിരിക്കുന്ന മുള്ളും പറക്കാരയും അതിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുവാനിടയായി. വയലിലെ സസ്യം അവൻ ആഹാരവുമായി തീർന്നു. 18వ వచనములోకి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఈ భూమి మీద ముండ్లు మొలసేటట్టుగా చేశాడు. అవి అన్నటికీ దేవుడు అలా చేయాలనుకోలేదు. అది పాపం వలన వచ్చినటువంటివి. తద్వారా అవి అతనుకు గచ్చ పొదలు మొలిపించేటట్టుగా పొలములోని పంట నువ్వు తిందువు అని దేవుడు పలికి ఉన్నాడు. അതുപോലെ തന്നെ 19ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ കഷ്ടതയും പ്രയാസവും മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും മുഖത്തെ വേർപ്പോടുകൂടെ നീ ഉപജീവനം കഴിക്കുമെന്നും പൊടിയിൽ നിന്നെടുത്തു പൊടിയിലേക്ക് നീ മടങ്ങിച്ചേരുമെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവശബ്ദം അവൻ അവിടെ കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അവർക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യകാലം ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭുജിച്ച് ജീവിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഭക്ഷിക്കാതെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ദൈവം അരുതെന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് మనుషుని ఇత్యాది దుఃఖపూర్ణമായ అనుభవങ്ങൾ కడను వన్నది. 19వ వచనమును మనము గమనించినట్లయితే నీవు కాలమంతయు నీ ముఖపు చెమట కార్చి నువ్వు బ్రతుకుదవు. ఆహారము శ్రమపడి ఆహారాన్ని భుజిస్తావు. నీ బ్రతుకు దినములంతా కూడా నువ్వు శ్రమతోనే బ్రతుకుతూ ఉంటావు. అయితే దేవుడు జీవవృక్షాల ఫలాలు తిని నిత్యము సంతోషంగా ఉండాలి అని దేవుడు వారికి ఆజ్ఞాపించినటువంటి ఆ మాట వినకుండా చెయ్యొద్దు, తినవద్దు అన్న పండును తిని వారు జీవితకాలం అంతా కూడా ప్రయాస పడవలసిన అవస్థ వచ్చి ఉన్నది. అంత మాత్రమే కాకుండా నీవు మన్ను గనుక తిరిగి నువ్వు మన్ను అయిపోదువు అని దేవుడు శపించాడు. മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പേരിട്ടു ഹവ. ദൈവം ഹവ എന്ന് പേരിട്ടില്ല. ദൈവം സ്ത്രീ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സ്ത്രീയെ എന്നാണ് ദൈവം സംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മനുഷ്യനാണ് സ്ത്രീക്ക് പേരിട്ടത്. അവളുടെ പേര് ഹവ എന്ന് പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ആദാം വിളിച്ചു. അവൾ ജീവനുള്ളവർക്കെല്ലാവർക്കും മാതാവല്ലോ എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. దేవుడు అవ్వకి పేరు పెట్టలేదు, అవ్వకి పేరు పెట్టింది ఆదామే. అయితే దేవుడు అవ్వని స్త్రీ అని పిలిచాడు. కాబట్టి ఈ పేరు ఆదామే అవ్వకు పెట్టాడు. ఆ అవ్వ జీవము కలిగినటువంటి ప్రాణులందరికీ అనగా మనుషులందరికీ ఆమె తల్లిగా మారిపోయింది. മനുഷ്യനാണ് തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പേരിട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഭാര്യയ്ക്ക് മനുഷ്യനാണ് ഹവ്വ എന്ന് പേരിട്ടത്, ఈవ എന്ന് పేరిട്ടത്. తన కొరకు భారీగా జీవించగలిగినటువంటి ఆ స్త్రీకి పేరు పెట్టింది అవ్వ అని పేరు పెట్టింది మనిషే. ദൈവം സ്ത്രീ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. പുതിയ നിയമ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ അമ്മയായിരിക്കുന്ന മറിയയും
താൻ ദൈവമായിരുന്നത് കൊണ്ട് താൻ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് സ്ത്രീയെ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. దేవుడు స్త్రీకి పేరు పెట్టింది, దేవుడు ఆ స్త్రీని ఆ స్త్రీ అని పిలిచాడు. అయితే యేసు ప్రభు తన యొక్క తల్లి అయినటువంటి ఆమెను స్త్రీ అనే పేరుతో పిలిచాడు, ఆయన దేవుడు కాబట్టి. യേശുക്രിസ്തു അമ്മ എന്നല്ല വിളിച്ചത്, സ്ത്രീ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ക്രൂശിന്റെ ചവിട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും യോഹന്നാനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യോഹന്നാനെ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ. അതിനുശേഷം പറയുന്നു, അവിടെ നിന്ന തന്റെ അമ്മയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ. ഇത് പറയുമ്പോഴെല്ലാം സ്ത്രീ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം. അതുപോലെ തന്നെ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും എന്ത്, എന്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. దేవుడు యేసు ప్రభు శిలువ మీద వేలాడబడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ స్త్రీని చూసి, స్త్రీ ఇదిగో నీ కుమారుడు. అదే సమయంలో పక్కనే ఉన్నటువంటి తన కుమారుణ్ణి పిలిచి, తన కుమారుణ్ణి చూపించి, ఇదిగో ఈ స్త్రీ నీకు అమ్మగా ఉంటూ ఉంది, ఏమని నువ్వు చేర్చుకో అని యేసు ప్రభు చెప్పాడు. అదే సమయంలో కానాను అనేటువంటి విందులో కూడా ఆమె ఆ స్త్రీని చూపించి, స్త్రీ ఇంకా నాకు പദത്തോടു കൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേര്. యేసు క్రీస్తుల వారు మరియాని పిలిచింది ఆమె అని పిలిచి ఉన్నాడు. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ദൈവം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രക്ഷാപദ്ധതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലോകത്തിൽ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ. ఈ పాపము ఎప్పుడైతే మానవుల్లోకి వచ్చిందో, మానవుడు పతనం అయిపోయాడు, పాపములో పడిపోయాడు. ఆ పడిపోయినటువంటి మానవుణ్ణి మరలా రక్షించడానికి యేసు ప్రభు ద్వారా దేవుడు ఒక రక్షణ ప్రణాళికను నియమించాడు. മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഹെഡിങ്ങിന്റെ അടുത്ത് ഉൽപ്പത്തി 3:6, ഹോശയ 6:7 ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളൊന്ന് എഴുതാം. మానవుని పతనం అనేటువంటి హెడ్డింగ్ కింద రెండు రిఫరెన్సులు రాసుకోండి. ఆదికాండం 3:6 హోషేయ గ్రంథం 6:13 ఆదికాండం 3:6, హోషేయ గ్రంథం 6:13. മനുഷ്യനെ ദൈവം ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കളഞ്ഞു. మానవుణ్ణి దేవుడు ఏదైనా తోట నుంచి వెళ్ళగొట్టి ఉన్నాడు. മനുഷ്യൻ കൽപ്പനാലംഘിയും വിശ്വാസപാതകിയും ആയതിനാൽ അവന്റെ തേജസ്സും വിശുദ്ധിയും ദൈവസംസർഗവും നഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ മരണത്തിന് അധീനനായി തീർന്നു. మానవుడు ఆజ్ఞ అతిక్రమించి పాపము చేశాడు కాబట్టి అతడు దేవుని సహవాసమును, దేవుని తేజస్సును కోల్పోయి మరణమునకు విధేయుడయ్యాడు. മനുഷ്യനെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പുറത്താക്കി. మానవుణ్ణి ఏదేను తోటలో నుంచి దేవుడు వెళ్ళగొట్టాడు. 24-ാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി 3:24 പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ അവൻ മനുഷ്യനെ ഇറക്കിക്കളഞ്ഞു. ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാപ്പാൻ അവൻ ഏദൻ തോട്ടത്തിന് കിഴക്ക് കെരൂബുകളെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാളിന്റെ ജ്വാലയുമായി നിർത്തി. మానవుణ్ణి ఏదేని తోటలో నుంచి వెళ్ళగొట్టి ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆయన ఆదామును వెళ్ళగొట్టి ఏదేను తోటకు తూర్పు దిక్కున కెరూబులను, జీవ వృక్షమునకు పోవు మార్గమును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచున్న ఖడ్గ జ్వాలలను నిలవబెట్టెను. മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അഹോവൃത്തി കഴിക്കേണ്ടതിന് 23-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, അവനെ എടുത്തിരുന്ന നിലത്ത് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതിന് യഹോവയായ ദൈവം അവനെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. అതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ఏదెన్ తోటం మనిషిని నష్టപ്പെട്ടു. చూడండి, తన యొక్క జీవిత కాలం అంతా కూడా ఎంతో శ్రమపడి భుజించవలసిన అవస్థ వచ్చింది. అదే సమయంలో అతడు ఏదేను తోటలో నుంచి వెళ్ళగొట్టబడ్డాడు.
అయ్యగారు വളരെ നമ്മൾ అమ్మా ఒక్క నిమిషం భాష ఎంత చెప్పమ్మా. പറഞ്ഞോളൂ. హోషేయ అని రిఫరెన్స్ చెప్పారు కదా అయ్యగారు. అవునమ్మా. 6:13 లేదు అయ్యగారు, 11 వరకే ఉంది. ఓకే భాష అది హోషేయ గ్రంథం ఎత్తర రిఫరెన్స్ అది 6 ఆదాము నిబంధన మీరున్నట్లుగా 6వ అధ్యాయത്തിന്റെ 7వ వాక్యం. 7 అంటమ్మా, సారీ 7. థ్యాంక్ యూ. ఓకే అయ్యగారు. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. റോമർ 5:12 എഴുതിയോ? రోమా 5:12 అది కూడా రాసుకోండి అమ్మా. రోమా 5:12. ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു. അങ്ങനെ ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ എല്ലാവരും പാപികളായി എല്ലാവരിലും మరణం పరന്നിരിക്കുന്നു. ఒకని పాపము ద్వారా మరణము, ఆ మరణము అందరికీ సంప్రాప్తమాయను. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ദൈവം എന്താണ് ക്രമീകരണം ചെയ്തിരുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ఆది కాండములో దేవుడు ఏదైతే క్రమపరిచాడో అది కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല, നിലത്ത് വേല ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ఆది కాండం 2వ అధ్యాయము 5వ వచనములో ఈ విధముగా చూస్తూ ఉన్నాం. అది వరకు పొలమందలి ఏ పొదయు భూమి మీద నుండలేదు, పొలమందలి ఏ చెట్టును మొలవలేదు. ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమి మీద వాన కురిపించలేదు, నేలను సేద్యము చేయుటకు నరుడు లేడు. മുൻപ് അവിടെ ദൈവം ഭൂമിയെ നനച്ചത് നിലത്തുനിന്ന് മഞ്ഞ് മുങ്ങിയിട്ട് ആ നീരാവി അല്ലെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് നിലം നനച്ച് കൃഷിക്ക് യോഗ്യമാക്കിയിരുന്നത്. ఇంతకు ముందు వర్షం అనేటువంటిది లేదు, నేల నుండి ఓటలు పొంగి అవి ఓటలు ప్రవహించబడేవి, అవి సేద్యానికి అనువుగా ఉండేవి. 6ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭൂമിയിൽ 2:6 ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ് പൊങ്ങി നിലമൊക്കെയും നനച്ചു വന്നു. 2:6 వచనములో ఆవిరి భూమి నుండి లేచి నేల అంతటిని తడిపెను. ఆవిరి భూమి నుండి లేచి. നിലം നനയ്ക്കുവാൻ അന്ന് മഞ്ഞിനെയാണ് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ఆ నేలను తడపడానికి దేవుడు ఉపయోగించింది ఆ యొక్క ఓటని, మంచు అనే ఓటని దేవుడు సిద్ధం చేసి ఉన్నాడు. ആദാം നിമിത്തം ഭൂമിയും ശപിക്കപ്പെട്ടു പോയി. ఆదాము ద్వారా భూమి శపించబడ్డది. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രശ്നമായി. ఆ విధముగా అన్ని సమస్యాత్మకంగా మారిపోయినాయి. ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാം പ്രശ്നം പറ്റി. ఆ జీవరాశులన్నిటికీ సమస్య అయిపోయింది. റോമാലേഖനം അതിന്റെ 8ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഭീകരത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിന്റെ 20 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെ പറയുന്നത് സകല സൃഷ്ടികളും ഞരങ്ങി ഈറ്റുന്നവോടുകൂടെ ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయములో మనము 22వ వచనములో చూసినట్లయితే సమస్త సృష్టి 20వ వచనము నుండి 8:20 వచనం నుండి ఏలయనగా సృష్టి నాశనమునకు లోనైన దాస్యత్యములో నుండి విడిపింపబడి దేవుని పిల్లలు పొందబో మహిమ గల స్వాతంత్రం పొందుదుమను నిరీక్షణ గలవారై స్వేచ్ఛగా కాక దారిని లోబరిసిన వారి మూలముగా వ్యర్థపరచబడిను. సృష్టి యావత్తు ఇది వరకు ఏకగ్రీవముగా మూలుగుచు ప్రసవ వేదన పడుచున్నదని ఎరుగుదుము. അപ്പൊ സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസത്വത്തിലേക്ക് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവത്വത്തിലേക്ക് സകല സൃഷ്ടികളും പോയി. അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിടുതലാണ് ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സകല സൃഷ്ടികളും ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ മൗനമായിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കഴിയുകയാണ്.
సర్వ సృష్టి నాశనమునకు లోనైపోయింది. సర్వ సృష్టి అనగా లోకమంతా కూడా మాయలోనికి వెళ్ళిపోయింది. దేవుని యొక్క అధికారములోనికి వెళ్లకుండా మాయ అనేటువంటి దాని కిందకి వెళ్ళిపోయింది. മനഃപൂർവമായിട്ടല്ല. 21 വചനത്തിൽ 8:21 പറയുന്നു, മനഃപൂർവമായിട്ടല്ല, അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവന്റെ കൽപ്പന നിമിത്തമാണ് ഇതെല്ലാം കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ఎത്ര వచనమా పాస్టర్? 21ാമത്തെ വാക്യം. 21వ వచనమును గమనించినట్లయితే, వారు బుద్ధిపూర్వకంగా నాశనములోనికి వెళ్ళలేదు, కానీ ఆ విధముగా సంభవించవలసి వచ్చింది. ఏలయనగా సృష్టి నాశనమునకు లోనైన దాసత్యములో నుండి విడిపింపబడి దేవుని పిల్లలు పొందబో మహిమగల స్వాతంత్ర్యము పొందుదురన్న నిరీక్షణ గలదాయి. ఓకే, മനുഷ്യൻ നിമിത്തം സകല സൃഷ്ടികളും ഈ ദൈവിക ശാപത്തിന്റെ അധീനതയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. మానవుని యొక్క పాపము నిమిత్తం సకల సృష్టి ఈ శాపమునకు లోనైపోయింది. ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു, മൃഗജാലങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടു, മത്സ്യങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടു, വൃക്ഷങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടു, ഭൂമി അനുഭവം തരാതായി. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ലോകം മാറ്റപ്പെട്ടു, ദ്രവത്വത്തിലേക്ക് എല്ലാം മാറിപ്പോയി. భూమి శపించబడ్డది, జలచరాశులు శపించబడ్డాయి, జంతుజాలము శపించబడ్డది, సమస్త సృష్టి శపించబడ్డది. ఆ యొక్క సృష్టి తాను ఇవ్వవలసిన ఫలం ఇవ్వకుండా అంత శాపములోనికి వెళ్ళిపోయింది. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ലോകത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ വീഴ്ചയിൽ അകപ്പെട്ടത്, വീഴ്ചയിൽ അകപ്പെട്ട ശേഷം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു, സൃഷ്ടികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ఈ భాగത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. ఇప్పుడు మానవుని యొక్క పతన అవస్థ ద్వారా ఏమి శపించబడ్డాయి, ఏ నష్టాలు కలిగినవి అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఈ వాక్యం ద్వారా మనం నేర్చుకున్నాం. ഇനി മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയെ കുറിച്ച് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചല്ലോ. ഇനി മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാല്, മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ്. ఇప్పుడు మనం మానవుని యొక్క పతనావస్థ ద్వారా వచ్చినటువంటి నష్టాలను గురించి నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు మానవుని యొక్క విమోచన గురించి నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాం. దయతో సైడ్ హెడ్డింగ్ రాయండి, మానవుని విమోచన. దయచేసి రాయాలి, మానవుని విమోచన. എഫേസ്യ ലേഖനം 1:7 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ട്. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 8, 9 వచ్చిన భాగాల్లో మనం గమనించినట్లయితే, యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము ద్వారా మనకు విమోచన ఉన్నది. యేసు ప్రభు యొక్క പാപിയായ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും സ്വയമായിട്ട് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗീയ മഹിമകളെ വെടിഞ്ഞ് ദൈവനിയോഗപ്രകാരം തന്നെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവനും ഉദ്ധാരണവും വീണ്ടെടുപ്പും ഉണ്ടാകുന്നത്. మానవుడు పాపం చేశాడు కాబట్టి తాను స్వయముగా విమోచించబడలేదు. అందుకే దేవుని యొక్క సమత్వం కలిగినటువంటి, దేవుని రూపమున్న సమత్వం ఉన్నటువంటి దేవుడు యేసు ప్రభు ఆ స్త్రీ గర్భమందు పుట్టి మానవుని కొరకు ఆయన చేసినటువంటి ఆ యొక్క బలియాగం ద్వారా ఇప్పుడు మనుష్యులు విమోచించబడుతూ ఉన్నారు. യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വീണ്ടെടുപ്പാണ് നമ്മള് ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത്. യേശുവിന്റെ രക്തത്താലാണ് നമുക്ക് ആ വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നത്. ലോകത്തിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നൽകുവാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല. കാരണം മനുഷ്യരെല്ലാവരും പാപികളാണ്.
యేసు ప్రభు యొక్క మరణము ద్వారా, యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము ద్వారా మనకు విమోచన లభిస్తూ ఉంది. మనుషులు ఎవరి ద్వారా విమోచన అనేది దొరకదు. కారణం ఒకటే, മനുഷ്യരെല്ലാവരും പാപം ചെയ്തിട്ട് പാപുలు కాబట్టి. പാപിക്ക് മറ്റൊരു പാപിയെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവപുത്രൻ തന്നെ ലോകത്തിൽ കടന്നു വന്ന് പാപമില്ലാത്തവനായി ലോകത്തിൽ വന്ന് പാപിക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് നൽകണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് యేసుక్రీస్తుവിനെ പിതാവായ ദൈവം ఈ లోకത്തിലേക്ക് అయച്ചത്. పాపి మరొక పాపిని రక్షించలేడు. అందుకే దేవుని కుమారుడు పాపము లేనివాడు కాబట్టి ఈ లోకములోనికి వచ్చి తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ద్వారా పాపులైన మనుషులకు విమోచన కలిగిస్తూ ఉన్నాడు. రోమాలేఖనం 3:24. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 3:24. రోమా 3:24. മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകുന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ, അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായി ദൈവം മനുഷ്യനെ നീതീകരിക്കുന്നു. కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృప చేతనే క్రీస్తు యేసునందలి విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతూ ఉన్నారు. 1 కొరింథీయుల 1:30. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1:30వ వచనం. 1 కొరింథీ 1వ అధ్యాయం 30వ వచనం. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും శుద్ధీకరణവും వీండెడుపుമായി తీర్ను. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనకు జ్ఞానమును నీతియు పరిశుద్ధతయు విమోచనమునాయను. యేసుక్రీస్తు നമുക്ക് జ్ఞానం നൽകി. యేసు క్రీస్తుల వారు మనకు జ్ఞానం ఇచ్చాడు. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ നീതീകരിച്ചു. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు తన రక్తము ద్వారా మనలను నీతిమంతులుగా చేశాడు. యేసుక్రీస్తువిന്റെ രക്തം നമ്മളെ శుద్ధీകരിച്ചു, పాపങ്ങളെ పోకి పరిహരിച്ചു. యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము మనలను పరిశుద్ధపరిచింది, మన పాపములను తొలగించి. നാലാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നു, നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിച്ചു. నాలుగవదిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మనకు విమోచన దొరికింది. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യനെ പാപത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പനാലംഘനത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നിത്യനാശത്തിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മകനായി മകളാക്കി തീർത്തു. నష్టపోయినటువంటి మానవుడు యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము ద్వారా విమోచన దొరికింది. తద్వారా దేవుని కుమారుడుగా కుమార్తెలుగా మనం మారిపోతూ ఉన్నాం. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായിരിക്കുന്ന ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം దైవమాയിട്ടുള്ള ബന്ധം పునఃస్థాపించబట్టు. మానవుడు పాపము చేయటం ద్వారా ఆది కాండం ఏదైనా తోటలు పోగొట్టుకున్న దేవుని సహవాసము, ఆ సహవాసము యేసు క్రీస్తు ద్వారా దేవుడితో ఉన్నటువంటి సహవాసాన్ని యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనకు దేవునితో సహవాసం దొరికింది. కొలొస్సీయులు 1:14 പറയുന്നു, നമുക്ക് పాపమోచనం എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്. కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1:13లో చెప్పబడుతూ ఉంది, మనకు పాప విమోచనము ఉన్నది. 1:13 కొలొస్సీ. എഴുതിയോ? రాశారు కదా. కొలొస్సీయులు 1:14 పాపమోచనం എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ്. కొలొస్సీ 1:14 దయతో గమనించండి. ఆ కుమారుని యందు మనకు విమోచనము అనగా పాప క్షమాపణ కలుగుచూ ఉంది. 1:14 కొలొస్సీ. എബ്രായ ലേഖനം 9:12 ఎబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9:12. ఎబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9:12 నిరంతరము ఉండే విమోచన.
9:12. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പാണ്. తన యందు విశ్వాసం ఉంచే దేవుని పిల్లలందరికీ ఎల్లప్పుడూ ఉండే విమోచన. എബ്രായർ 9:15 ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ്. ఎబ్రీ 9:15 అతిక్రమముల నుండి విమోచన. అతిక్రమముల నుండి అనగా అపరాధముల నుండి విమోచన కలుగుతూ ఉంది. అపరాధముల నుండి విమోచన కలుగుతూ ఉంది. ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ വേലയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ദൈവിക പദ്ധതി ഉണ്ട്. അത് അതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. దేవుని యొక్క విమోచన పరిచర్యలో దాగి ఉన్నటువంటి ఒక మర్మం ఉన్నది. అది గొప్పది. എഫേസ്യ ലേഖനം 1:10 അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ఎఫెసీ 1:10 రాయబడి ఉంది. ఎఫెసీ 1:10 സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്ക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി കൊണ്ട് തന്നെ. పరలోకములో ఉన్నవియు భూమి మీద ఉన్నవన్నీ కూడా క్రీస్తు నందు మనకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నవి. എന്നാൽ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വീണ്ടെടുപ്പിന് ചില ദൈർഘ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാണന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമായെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് കൂടെ നടക്കുന്നതിലൂടെ വീണ്ടെടുപ്പും വേല പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ. చూడండి, ఈ విమోచనలో చాలా దాగి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ప్రాణము ఆత్మ విమోచించబడినప్పటికీ పరిపూర్ణమైన విమోచన దేవుని యొక్క రక్షణలో మనకు, దేవుని యొక్క రాకడలో మనకు పరిపూర్ణమైన విమోచన మనకు దొరుకుతూ ఉంది. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ദ്രവത്വത്തിലാണ് ഇന്നും ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ ദ്രവത്വത്തിൽ ഉള്ള ശരീരം അദ്രവത്വത്തെ ധരിക്കുന്നത് വരെ ദ്രവത്വത്തിലായിരുന്നു ജീവിക്കുന്നത്. ആദമ്യ ശരീരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ఇప్పటి వరకు మనము ఈ క్షయమైపోయేటువంటి శరీరములోనే జీవిస్తూ ఉన్నాం. క్షయమైపోయే శరీరములోనే జీవిస్తూ ఉన్నాం. అక్షయతను ధరించుకునేంత వరకు ఇందుట్లోనే మనం అక్షయతను ధరించుకోబోతూ ఉన్నాం. ഇത് പാപമുള്ള ശരീരമാണ്. ఇది పాపభరితమైన శరీరం. ബലഹീനമായ ശരീരമാണ്. ఇది ఎంతో బలహీనమైనది. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരം വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. మన శరీరము విమోచించబడాలి. అది విమోచించబడబోతూ ఉంది. అందుకే దేవుడు తన ఆత్మ చేత మన శరీరమునకు ముద్ర వేశాడు. നമ്മെ ദൈവം മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ ദൈവം തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. എഫേസ്യർ 4:30 അതാണ് പറയുന്നത്. ఎఫెసీ 4:30 ఇదే మనకు చెప్పబడుతూ ఉంది. యేసు రక్తము ద్వారా విమోచింపబడినటువంటి మనము మన శరీరమును పరిశుద్ధాత్మ చేత దేవుడు ముద్ర వేసి ఉన్నాడు. റോമാലേഖനം 8:23 വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാട് സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ്, ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പാകുന്ന പുത്രത്വത്തിനു വേണ്ടി ഉള്ളിൽ കാത്തുകൊണ്ട് ഞരങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടണം. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 8:23 మనం ఈ విధముగా చూస్తూ ఉన్నాం. ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలమును నొందిన మనము కూడా దత్తపుత్రత్వము కొరకు అనగా మన దేహము యొక్క విమోచన కొరకు కనిపెట్టుచు మనలో మనము మూలుగుచూ ఉన్నాం. అంటే మన దేహము పరిపూర్ణముగా വിമോചിപ്പപ്പെടവലസി ఉంది. നമ്മുടെ ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരം ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപപ്പെടുന്നത് വരെയും ആ വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല.
మన మన నశించిపోయే ఈ శరీరం దేవుని యొక్క మహిమతో అది మహిమపరచబడవలసి ఉంది కాబట్టి అప్పుడే మనము పరిపూర్ణమైన విమోచన మనకు దొరుకుతూ ఉంది. എന്നാൽ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞു പോയതായ വിശുദ്ധന്മാർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ്, ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് കൂടെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർണ്ണമാകുകയും നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണമായും എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. మరణించినటువంటి పరిశుద్ధుల యొక్క ఆత్మలు దేవుని యొక్క రాకడలు పునరుత్థానం పొంది ఆ శరీరముగా అది విమోచించబడబోతుంది. అప్పుడు అన్నమాట మన శరీరము కూడా పరిపూర్ణమైన విమోచన మనకు దొరుకుతూ ఉంది. ഇന്ന് പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ, തിന്മയുടെ സ്വഭാവത്തെ, അശുദ്ധിയുടെ അനുഭവങ്ങളെ എല്ലാം ദൈവാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ അതിനെ മരിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും വിജയകരമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. నేడు మనం పాప స్వభావం ఉన్నటువంటి ప్రతి లక్షణాలను, పాప ఇచ్చలను కూడా దేవుని ఆత్మ సహాయముతో మనం వాటిని అధిజీవిస్తూ జయిస్తూ ఆత్మతో జీవిస్తూ ఉన్నాం. കൽപ്പനാലംഘനം നടത്തിയതായ മനുഷ്യനിൽ ഈ പാപം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ശരീരം പാപം നിമിത്തം മരിക്കേണ്ടതെങ്കിലും ആത്മാവ് നീതി സംബന്ധിച്ച് ജീവനാകുന്നു. റോമാലേഖനം അതിന്റെ 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10 മുതലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8:10 నుండి ఉన్నటువంటి వాక్య భాగాలను మనం గమనించినట్లయితే, పాపము చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆజ్ఞ అతిక్రమం ద్వారా పాపము చేసిన వ్యక్తిలో ఎప్పుడు పాపము ఉంటూనే ఉంటది. అయితే ఆత్మ చేత మనము పాపములను అధిజీవించి జయించి మనం ఆత్మీయంగా జీవించగలుగుతాం. നമ്മുടെ ശരീരം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങളെ പോലെ നമ്മൾ മരിക്കും, അടക്കപ്പെടും, നമ്മുടെ ശരീരവും മണ്ണോട് ലയിച്ചു ചേരും. మన శరీరం విమోచించబడలేదు కాబట్టి మనం మరణిస్తున్నాం. సాధారణమైనటువంటి ప్రజలు మరణించినట్టుగానే ఆత్మీయులమైన మనం కూడా మరణిస్తున్నాం. కారణం ఏంటంటే మన శరీరం ఇంకా విమోచించబడలేదు. ശരീരം അവിടേക്ക് ചേരുമെങ്കിലും ആത്മാവ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. శరీరం అక్కడికి చేరినట్లయితే ఆత్మ దేవుని సన్నిధికి విశ్రాంతికి వెళ్తూ ఉంది. അല്ലാതെ യാതനാ സ്ഥലത്തേക്കല്ല പോകുന്നത്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. కాబట్టి రక్షించబడినటువంటి ఆత్మలు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో విశ్రాంతి కొరకు వెళతాయి. దానికి విరోధముగా వేదనకరమైన నరకములోనికి వెళ్ళవు రక్షించబడినటువంటి ఆత్మలు. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗമ അവസ്ഥയുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കും. അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. మానవుని యొక్క విమోచన అనగా ఆత్మీయుల యొక్క శరీర విమోచన జరిగినప్పుడు ఈ భౌతికమైనటువంటి లోకమునకు విమోచన జరగవలసింది. ప్రకటన గ్రంథం 22 అధ్యాయములు మనం దాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. 21-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഞാൻ കണ്ടു. 22 అధ్యాయములు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని నేను చూశాను. സമുദ്രമില്ലാത്ത ഒരു ഭൂമി, പഴയ ആകാശവും ഭൂമിയും എല്ലാം മാറിപ്പോയി. ഇതിനെ ദൈവം പുതുക്കി. సముద్రము లేని భూమి అనగా పాత ఆకాశము పాత భూమి అంతా తొలగిపోయింది. ദൈവം അതിനെ ഈ ഭൂമിയെ പുതുക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷമാണ് പുതിയ യെരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് താണലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ఈ భూమిని నూతన పరిచిన తర్వాత పరలోకములో ఉన్నటువంటి నూతన యెరూషలేమును ఈ లోకములోనికి తీసుకురాబోతూ ఉన్నాడు. അപ്പൊ സകലത്തെയും ദൈവം പുനർക്രമീകരണം ചെയ്യുമെന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. എഫേസ്യ ലേഖനം അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ അതാണ് മനസ്സിലായത്. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 10వ వచనమును మనము చదివినట్లయితే దాన్ని మనం ఈ విధముగా అర్థం చేసుకోవలసి ఉంటుంది. ఆయన
సమస్తమును నూతనపరిచాడు. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1:20 వచనములో ఇదే విషయాన్ని కూడా చెప్పబడింది. അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, അവൻ മുഖാന്തര സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭൂമിയിലുള്ളതോ സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ സകലത്തെയും അവനെ കൊണ്ട് തന്നോട് നിരപ്പിക്കുവാനും പിതാവിന് ഇഷ്ടം തോന്നി. కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1:19-20 వచనాల్లో మనం ఈ విధముగా చూస్తూ ఉన్నా, భూమి అందున్నవైనను పరలోకమందు ఉన్నవైనను వాటన్నిటిని ఆయన ద్వారా ఆయనతో సమాధాన పరుచుకొనవలెనని తండ్రికి అభిష్టమాయెను. അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ സമസ്ത വിഷയങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സകലത്തിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പാണ് ക്രിസ്തുവിൽ സാധ്യമായി തീരുന്നത്. സ്പെഷ്യലി മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. లోకములో ఉన్న సకలము విమోచించబడబోతూ ఉన్నాయి, అనగా విమోచనలోనికి రాబోతుంది. ప్రత్యేకంగా మానవుని యొక్క విమోచన జరగబోతూ ఉంది. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 2:14 വായിച്ചു. తీతు రాసిన పత్రిక 2:14 కూడా చూడాలి. తీతు 2:14 తీతు 2:14 ఒకసారి చదవండి అమ్మా. దయచేసి ఎవరైనా చదవాలి. 2:14 తీతు. ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి మనలను విమోచించి సత్క్రియల యందు ఆసక్తి గల ప్రజలను తన కోసరము పవిత్రపరచుకొని తన సొత్తుగా చేసుకొనుటకు తను తానే మన కొరకు అర్పించుకొనెను. చాలమ్మా, థ్యాంక్ యూ. സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നമ്മളെ വിടുവിച്ച് സകല അധർമ്മത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് സൽപ്രവർത്തികളിൽ ശുഷ്കാന്തി ഉള്ളൊരു സ്വന്തം ജനമായി തനിക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. సాతాను అధికారములో ఉన్న ప్రజలను, దుర్నీతిలో ఉన్న ప్రజలను విమోచించి సత్క్రియల యందు ఆసక్తి గల ప్రజలను తన కొరకు తన సొత్తుగా చేసుకొనుటకు వారిని విమోచించెను. യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നത് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ്. యేసు ప్రభు ఈ లోకమునకు వచ్చింది మన విమోచన కొరకు. മുഴു ലോകത്തിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ്. സർവലോകము యొక్క విమోచన కొరకు. അതാണ് ദൈവിക പദ്ധതി. സകലത്തെയും സ്വർഗവുമായി നിരപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ദൈവിക പദ്ധതി. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక సమస్తమును పరలోకముతో నింపడం. పరలోకముతో సర్వాన్ని నింపడమే దేవుని ప్రణాళిక. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. అది దేవుని యొక్క కోరిక అయి ఉన్నది. യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിതാവായ ദൈവം ലോകത്തിന് തന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് തന്നെയാണ്. యేసు ప్రభువుని లోకములోనికి పంపించుటలో ఉన్న దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే మానవుని విమోచించాలన్న ఉద్దేశం. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ఇన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకొని ఉన్నాం కదా. ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ. യേശുക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിൽ അയച്ചത് ദൈവം നമ്മെ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. దేవుని యొక్క రక్షణ పద్ధతిని గురించి, రక్షణ ప్రణాళికను గురించి యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము ద్వారా మనలను విమోచించాలి అనేది మనం నేర్చుకొని ఉన్నాం. വീണ്ടെടുപ്പിൻ വേലയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അടുത്തത് ദൈവം മുൻപ് കൊടുത്തിരുന്നതായ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയാണ്. വെള്ളിയാലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ്. ఈ విమోచన పరిచర్యలో, దేవుని యొక్క విమోచన పరిచర్యలో దేవుని ప్రణాళిక, దీని గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. కాబట్టి వెండి ద్వారా ఉన్న విమోచన. ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പഴയ നിയമ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ 20 വയസ്സും അതിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 30-ാം അധ്യായം 11 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. അതില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവാലയത്തിലെ തൂക്കപ്രകാരമുള്ള 1/2 ശേക്കൽ വെള്ളി വീതം കൊടുക്കണമായിരുന്നു. വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വില കൊടുക്കണമായിരുന്നു. నిర్గమాకాండం
పుస్తకములో ఇజ్రాయేలు ప్రజలను దేవుడు విమోచించేటువంటి ప్రణాళికలో 20 సంవత్సరాల ఉన్నటువంటి వయసు వారిని అందరినీ 1/2 షెకెలు వెండిని చెల్లించి వారిని విమోచించాలి అని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు. അന്ന് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും 20 വയസ്സ് മുകളിലേക്കുള്ളവരെല്ലാവരും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടും. 20 సంవత్సరాల పై వయసు ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా విమోచించబడాలి. അത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. అది దేవుడు నియమించిన ఒక ప్రణాళిక. എന്നാൽ പുതിയ നിയമ വേദഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ 1 പത്രോസ് 1:18-19 വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, പൊന്ന് വെള്ളി മുതലായ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല, ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കരുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. అయితే క్రొత్త నిబంధనలోనికి మనం వచ్చినట్లయితే క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్నటువంటి విమోచన 1 పేతురు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 18-19 ఉన్న వాక్య భాగాలలో పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు, కానీ అమూల్యమైన రక్తము చేత, అనగా నిర్దోషమును నిష్కాలంకమునకు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత మీరు విమోచింపబడితరని మీరు ఎరుగుదురు. റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ నిత్యజీవൻ തന്നെ. రోమేలుకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో ఈ విధముగా చెప్పబడుతూ ఉంది, పాపం వలన వచ్చు జీతం మరణం, అయితే దేవుని యొక్క కృపావరం నిత్య జీవమై ఉన్నది. പാപി മരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവിക പ്രമാണം. దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞ, పాపము వలన మనిషి మరణించాలి అన్నది దేవుని ప్రణాళిక, దేవుని యొక్క ఆ ప్రమాణం. യെഹെസ്കേൽ 18:4 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പാപി മരിക്കണം. യെഹെസ്కేలు 18:4 నుండి 20 వరకు ఉన్నటువంటి వాక్య భాగాలు పాపి మరణించాలి. പാപി മരിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപിയെ വിടുവിക്കണ്ടേ? పాపి మరణించాలంటే మరి పాపిని విమోచించాలి కదా, విడిపించాలి కదా. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനം 49:8-9 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ പ്രാണന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയേറിയത്, അത് ആരാൽ സാധിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്. అందుకే కీర్తనలో 49:8-9 వాక్య భాగాలలో మనం గమనించినట్లయితే ఆ వాక్య భాగాల్లో ఈ విధముగా ఉంది, మానవుని యొక్క విమోచన క్రయధనం ఎంతో విలువైనది, అది ఎప్పటికీ అలాగే ఉండవలసి ఉన్నది. ആരാലും സാധ്യമല്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. ആരാലും, ഒരു ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനാലും സാധ്യമല്ല. ഒരു കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒരു ക്രിയ കൊണ്ടോ ഒരു തന്ത്രവിദ്യകൾ കൊണ്ടോ മനുഷ്യന് വീണ്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല. అది ఎవరి వలన సాధ్యము కాదు. లోకములో ఉన్నటువంటి కర్మయాగముల ద్వారా గాని, బంగారము ద్వారా గాని, ఎవరి ద్వారా గాని మానవుని ప్రాణ విమోచన అనేటువంటిది మనుషుల ద్వారా సాధ్యము కాదు. മനുഷ്യന്റെ പ്രാണന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയേറിയതാണ്. അത് ദൈവത്താൽ മാത്രം സാധ്യമാകുന്നതാണ്. మానవుని యొక్క ప్రాణ విమోచన ధనం ఎంతో గొప్పది. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു രക്തമൊഴുക്കിയതെന്നും ക്രൂശിൽ മരിച്ചതെന്നും ഏതൊരു വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുന്നോ ആ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, പാപി മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ രക്തം അവനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും അവനൊരു ദൈവ പൈതലായി തീരുകയും മരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ఏ వ్యక్తి అయినా, ఏ పాప అయినా, యేసు ప్రభు నా కొరకు మరణించాడు, రక్తం కార్చాడు, ఆయన నేను రక్షకునిగా దేవునిగా అంగీకరిస్తున్నానని ఎవరైతే చెప్తారో ఆ వ్యక్తిని దేవుడు మరణము నుండి అనగా విమోచిస్తూ ఉన్నాడు. ദൈവം മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥ യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ എത്ര കടുംചുവപ്പായിരുന്നാലും അത് ഹിമം പോലെ വെളുക്കും, രക്താംബരം പോലെ ചുമന്നതായാലും
അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് వెల్లయాయి తీരും. దేవుడు మానవులతో ఈ విధంగా ప్రవచన రూపముగా యెషయా గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 18వ వచనములో ఈ విధముగా చెప్తూ ఉన్నాడు. మీ పాపములు ఎంత ఎర్రవిగా కెంపు వలె ఉన్నప్పటికీ వాటిని నేను హిమము వలె మార్చెదను. നമ്മൾ എവിടം വരെയാണ് പറഞ്ഞത്? యెషయా గ్రంథం యెషయా 1:18 എത്ര പാപങ്ങൾ കടും ചുമപ്പായ. ഓക്കെ, അതാണ് ദൈവിക പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത്. ఇది దేవుని ప్రణాళిక. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പ് മനുഷ്യന് ആവശ്യമാണ്, സകലത്തിനും ആവശ്യമാണ്. విమోచన మానవునికి అవసరమై ఉన్నది, సకల లోకమునకు అవసరమై ఉన్నది. మీరు ఆ తర్వాత విషయం రాసుకోవాలి. విమోచన మానవునికి అవసరమై ఉన్నది, సకల లోకమునకు అవసరమై ఉన్నది. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ തിരികെ വാങ്ങുന്ന പ്രവണതയ്ക്കാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. విమోచన అనగా పోగొట్టుకున్నది మనము సంపాదించుకున్నటయే విమోచన. పోగొట్టుకున్నది సంపాదించుకున్నటయే విమోచన. നിയമ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 20 വയസ്സ് മേൽ പ്രായമുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വെള്ളി കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വില കൊടുത്ത് ഒരു ശേഖൽ వెள்ளి കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുക്കണമെന്നുള്ളത് దైవത്തിന്റെ వ్యవస్థയായിരുന്നു. పాత నిబంధన గ్రంథములో ఇశ్రాయేలుడిగా పుట్టినటువంటి ఒక యూదుడు 20 సంవత్సరాల పై ప్రాయం ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఒక అరసెకేలు ఇచ్చి, వెండి అరసెకేలును చెల్లించి విమోచించబడవలసి ఉంది. దేవుని ప్రణాళికది. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കഴുതക്കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ അതിനെ പോലും വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ఆ దినాల్లో గాడిదకు పుట్టినటువంటి పిల్లను కూడా విమోచించవలసి ఉంది. അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ യാഗം അർപ്പിക്കണമായിരുന്നു. గాడిద పిల్లకు బదులుగా గొర్రె పిల్లను దేవునికి చెల్లించవలసి ఉంది. അങ്ങനെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതി അതിൻ്റെതായ ക്രമീകരണങ്ങൾ പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിഴലായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ఈ విమోచన ప్రణాళిక అనేటువంటిది ఆ పాత నిబంధన గ్రంథములో చెప్పబడినవన్నీ కూడా నీడగా ఉన్నవి. ഇനി അടുത്തത് హెడ్డింగ్ ఎഴുതുക, మనుష్యుന്റെ రక్షా వ్యవస్థ. తర్వాత హెడ్డింగ్ రాసుకోండి, మానవుని యొక్క రక్షణ పద్ధతి. మానవుని యొక్క లేకపోతే మానవుని రక్షణ పద్ధతి. സാൽവേഷൻ, രക്ഷ, അതാണ് ഇച്ചിരി വലിയ വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണ്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുക. రక్షణ అనేటువంటిది ఇది ఎంతో దీర్ఘమైనది, విశాలమైన ఒక మంచి విషయము. మానవుని యొక్క రక్షణ, దాని గురించి ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాం. అపోస్తల ప్రవృత్తిകളുടെ పుస్తకం 4:12. అపోస్తుల కార్యముల పుస్తకం 4:12. అపోస్తుల కార్యముల పుస్తకం 4:12. ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ఇక్కడ మనం ఏం చూడగలుగుతున్నాము? 4:12 చూడండి, చదవండి ఎవరైనా. മറ്റൊരുത്തലിലും രക്ഷയില്ല, നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല. మరి ఎవరి వలన రక్షణ కలగదు? ఈ నామముని మనము రక్షణ పొందవలను గాని ఆకాశము క్రింద మనుషులలో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము అనెను. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടേതായിരിക്കുന്ന പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടെ. అపోస్తుల కార్యముల పుస్తకం 2వ అధ్యాయంలోకి రండి. అందరూ బైబిల్ గ్రంథం చేతబట్టుకుని 2వ అధ్యాయంలోకి రండి. అపోస్తుల కార్యముల పుస్తకం ഓക്കെ ഭാഷ തുടങ്ങാം. അതിന്റെ 36-ാമത്തെ 36 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. అపోస్తుల కార్యముల పుస్తకం 2వ అధ్యాయం 36 నుండి దయచేసి చదవండి అమ్మా.
మీరు సిలువ వేసిన ఈ యేసునే దేవుడు ప్రభువుగాను క్రీస్తుగాను నియమించెను. ఇది ఇశ్రాయేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలుసుకొనవలెనని చెప్పాను. వారు ఈ మాట విని హృదయంలో నొచ్చుకొని, సహోదరులారా, మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొస్తలులను అడగగా, పేతురు, మీరు మారు మనసు పొంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మము పొందుడి, అప్పుడు మీరు പരിശുദ്ധാത്മ അను വരമുను പൊന്തുదురు. 37-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം കേട്ടപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ്, സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ, ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞങ്ങൾ ഈ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ, ഈ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 37వ వచనములో ఈ విధముగా చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ ప్రసంగం విన్నటువంటి సహోదరులందరూ సహోదరుడైన పేతురు యొద్దకు వచ్చి, అయ్యలారా, రక్షణ పొందుటకు మేమేమి చెయ్యాలి అని వారు అపొస్తలుడైనటువంటి పేతురుని అడిగారు. അവിടെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പീൻ, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും. పేతురు చెప్తూ ఉన్నాడు, మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిసం పొందుడి, అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మను వరమును పొందుదురు. ഈ നിത്യനാശത്തിൽ നിന്ന് നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുവാൻ, മോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള മാർഗം, വഴി, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. മാനസാന്തരപ്പെടണം, പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം പ്രാപിക്കണം. ఈ నాశనము నుండి, పాతాళము నుండి, ఈ యొక్క నరకము నుండి తప్పించుకోవడానికి ఒకే ఒక మార్గం ఉన్నది. అదే మీరు మారు మనసు పొందాలి, పాప క్షమాపణ నిమిత్తం మీరు బాప్తిసం పొందాలి. తద్వారా మీరు పరిశుద్ధాత్మ వరమును పొంది నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటారు అని పేతురు చెప్పి ఉన్నాడు. ഇനി അതിന്റെ 47-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 47వ వచనములో ఈ విధముగా చూస్తూ ఉన్నాం, రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్కరిని అనుదినము സംഘമുലോనికి ప్రభువు చేర్చుచూ ఉండెను. സഭയോട് ചേർക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും മനുഷ്യ വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ കരങ്ങളോ അല്ല, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. సంఘములోనికి చేర్చేది వేరే వారి యొక్క హస్తాలు కాదు, దేవుడే సంఘములోనికి మనుషులను చేరుస్తూ ఉన్నాడు. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ്. ആരെ സഭയിൽ ചേർക്കണം, ആരെ ചേർക്കണ്ട, ആരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ കർത്താവാണ്. സകല ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന കർത്താവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത്, കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. రక్షణలోనికి నడిపించేటువంటి బాధ్యత దేవునిది. అందుకే దేవుడు అనుదినము ఆత్మలను సంఘములో చేరుస్తూ ఉన్నాడు. ఆ యొక్క బాధ్యత దేవునిదే. അന്നുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസികൾ ദിനംപ്രതി ദൈവാലയത്തിൽ കൂടി വരികയും വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കിക്കൊണ്ട് ഉല്ലാസവും ഹൃദയപരമാർത്ഥതയും പൂണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ఆనాడున్నటువంటి సంఘస్థులందరూ కూడా ప్రతిరోజు దేవాలయంలో కూడుకుంటూ, ప్రతిరోజు గృహాలలో రొట్టె విరుస్తూ దేవుని సన్నిధిలో ఆనందిస్తూ ఉన్నారు. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ല അവർ കൂടി വന്നത്, എല്ലാ ദിവസവും, പ്രതിദിനം, എല്ലാ ദിവസവും അവർ ദൈവാലയത്തിൽ കൂടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പം നുറുക്കിയത് വീടുകളിലായിരുന്നു. ఏదో ఒక రోజు కాదు గాని ప్రతిరోజు వారు దేవాలయంలో కూడుకుంటూ పాడుతూ స్తుతిస్తూ దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. అదే సమయాలలో గృహాలలో కూడుకుంటూ రొట్టె విరుస్తూ సంతోషిస్తూ ఉన్నారు. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. దేవుని యొక్క రక్షణ పద్ధతిని తర్వాత మనం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం దీని ద్వారా. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ ആരാണ്? അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. എന്താണ് രക്ഷയുടെ ആവശ്യകത? రక్షించబడేది ఎవరు?
రక్షణ యొక్క అవసరత ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. സൈഡ് ഹെഡിങ് എന്ന് എഴുതിയാട്ടെ, രക്ഷയുടെ ആവശ്യം. എന്തിനാണ് നമ്മൾ సైడ్ హెడ్డింగ్ రాసుకోవాలి దయచేసి మీరు. రక్షణ యొక్క అవసరత, లేకపోతే ఇలా రాసుకోండి, రక్షణ దాని అవసరత. రక్షణ దాని అవసరత. മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് എന്നേക്കുമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ കൽപ്പനാലംഘിയായി തീർന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി, അങ്ങനെ എല്ലാവരും పాపం ചെയ്തവരായി തീർന്നു. మనిషి పాపము చేసి శాశ్వతముగా దేవునికి దూరం అయిపోయాడు. వాడు నష్టపోబడ్డాడు. కాబట్టి ఆ వ్యక్తిని దేవుని యొద్దకు తీసుకురావడానికి రక్షణ అవసరత అయి ఉన్నది. അത് ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ റോമാലേഖനം 3:23, 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം. റോമാലേഖനം തന്നെ 3:23. ఈ రిఫరెన్స్ రాసుకోవాలి. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 23వ వచనం, 5వ అధ్యాయము 12వ వచనం. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 3:23. പാപിയായതുകൊണ്ട് കൽപ്പനാലംഘിയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നവനും ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവനും മരണത്തിന്, നിത്യമരണത്തിന് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവനുമായിരിക്കാൽ മനുഷ്യന് രക്ഷയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. నిత్య శాపమునకు అర్హుడయ్యాడు. కాబట్టి ఆ నిత్య శాపములో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని రక్షించుటకు రక్షణ అవసరమై ఉన్నది. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. అందుకే మానవునిలో పాప స్వభావాలు వస్తూ ఉన్నాయి. അവന്റെ കൽപ്പനാലംഘനത്തിലൂടെയാണ് പാപ സ്വഭാവം മനുഷ്യരിൽ കടന്നത്. అతని యొక్క ఆజ్ఞ అతిక్రమము ద్వారానే మనిషిలోనికి పాప స్వభావాలు వస్తూ ఉన్నాయి. ചില വാക്യങ്ങൾ അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. కొన్ని వాక్యాలు ఆ విషయాన్ని మనకు నేర్పుతూ ఉన్నాయి. ഗലാത്യർ 5:19 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5 అధ్యాయం 19 నుండి 23 వరకు. గలతీ 5వ అధ్యాయము 19వ వచనము నుండి 23వ వచనం వరకు. ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ 6:9 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. 1 కొరింథీ 6వ అధ్యాయము రెఫరెన్స్ ఎత్ర భాష 6-ാം അധ്യായം 9 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യം. 6:9 മുതൽ 10 വരെ. 1 కొరింథీ 6వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలు. തുടങ്ങാം. എഴുതിയോ? ഓക്കെ. റോമാലേഖനം 1:29 മുതൽ 32 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 29 నుండి 32 వరకు. 1:29 నుండి 32 వరకు. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനിലുണ്ടായ പാപപ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ, ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ്. ఇవన్నీ కూడా మానవులలో ఉన్నటువంటి శరీర క్రియలు, పాప క్రియలు. 2 തിമോത്തിയോസ് അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ. 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయము 1 నుండి ఉన్న వాక్య భాగము. 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయము 1 నుండి.
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനിൽ പിശാച് ഉളവാക്കിയതായിരിക്കുന്ന പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ, ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ്. ఇవన్నీ కూడా మానవునిలో సాతాను కలిగించేటువంటి శరీర క్రియలు. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിശ്ചയമായും മരിക്കും. പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി നിശ്ചയമായും മരിക്കും. ఈ విధముగా ఉన్నటువంటి మనిషి నిశ్చయముగా మరణిస్తాడు. పాపము చేసే వ్యక్తి మరణిస్తాడు, నిజం. ഈ ഒരു കാരണത്താൽ അവൻ നിത്യ മരണത്തിൽ അകപ്പെടും. ദൈവം ന്യായം വിധിച്ച് നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളയും. ఈ కారణం ద్వారా అతను నిత్య శాపములోనికి నెట్టివేయబడతాడు, శాశ్వతమైన మరణములోనికి త్రోసివేయబడతాడు. ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ അവന്റെ സന്തതിയിൽപ്പെട്ട സകല മനുഷ്യരും പാപികളാണ്. അതുകൊണ്ട് സകലരിലും മരണം ഉണ്ട്. ఒక వ్యక్తి యొక్క పాపము ద్వారా ఈ మరణము అందరిలోనికి సంప్రాప్తం అవుతూ వచ్చింది. అందరిలోనికి మరణం అనేది ప్రవేశించి ఉన్నది. ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പോകുന്നത് മരണത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. రక్షించబడనటువంటి ఒక వ్యక్తి వెళ్ళే త్రోవ మరణ త్రోవలో వెళుతున్నాడు, మరణ బాటలో వెళుతూ ఉన్నాడు. ദൈവവചനം പ്രമാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി, അവന്റെ യാത്ര ജീവന്റെ പാതയിൽ കൂടെയാണ്. దేవుని యొక్క వాక్యమును అనుసరించే వ్యక్తి, రక్షించబడే వ్యక్తి, ఆ రక్షణలో ఉన్న వ్యక్తి జీవ మార్గంలో గుండా వెళుతూ ఉన్నాడు. അതുകൊണ്ട് പാപിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകുന്ന രക്ഷാപദ്ധതി യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ സാധ്യമാക്കുകയാണ്. పాపిగా ఉన్నటువంటి మనిషి యేసుక్రీస్తు ద్వారా అతన్ని రక్షణ పద్ధతిలోనికి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. ആദ്യം വായിച്ചതുപോലെ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്. റോമർ 6:23 പറയുന്നു, പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്. మొట్టమొదట చదివినట్టుగానే రోమా 6:23లో పాపం వలన వచ్చు జీతం మరణము. എങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചു? കൽപ്പനാ ലംഘനത്തിലും. ఈ మరణం ఏ విధంగా ప్రవేశించింది? ఆజ్ఞ అతిక్రమము ద్వారా. അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. దీనికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పి తర్వాత భాగంలోనికి వెళ్తాను. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആദമിനും ഹവ്വയ്ക്കും മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. 2 പുത്രന്മാരുണ്ടായി, കയീനും ഹാബേലും. കയീൻ കൃഷിക്കാരനും ഹാബേൽ ആട്ടിടയനും ആയിരുന്നു. ఆదికాండం 4 అధ్యాయములు ఆది దంపతులైన అవ్వ ఆదాములకు సంతానము జన్మించిరి. యాబేలు, కయ్యూను అనేటువంటి సోదరులు పుట్టి ఉన్నారు. కయ్యూను వ్యవసాయం చేసేవాడు, హేబేలు గొర్రెల కాపరిగా ఉన్నాడు. അവര് രണ്ടുപേരും ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിന് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചില സംഗതികൾ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൊണ്ടുവന്നു. കയ്യൻ തന്റെ നിലത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്, കൃഷിക്കാരനായ കയ്യൻ നിലത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കൊണ്ടുവന്നു. ഹാബേൽ തന്റെ ആടുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മേധസ്സുള്ളതിനെ దైవసన్నిధిയിൽ అర్పించువానాയിട്ട് కొണ്ടുవന്നു. ఈ ఇరువురు సహోదరులు దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి వారి వద్ద ఉన్నటువంటి వస్తువులను ఆరాధన కొరకు తీసుకువచ్చి ఉన్నారు. కయ్యూను వ్యవసాయదారుడు కాబట్టి పొలములో పండినటువంటి పంటను అర్పణగా దేవునికి చెల్లించడానికి తీసుకొచ్చాడు. హాబేలు గొర్రెల కాపరి కాబట్టి తన మందలో ఉన్న మంచిగా క్రొవ్వినటువంటి ఒక గొర్రె పిల్లను అర్పించాడు. ഹാബേലിലും അവന്റെ ആരാധനയിലും ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നു. കയ്യിന് കോപമുണ്ടായി. കയ്യൻ തന്റെ സഹോദരനെ വയലിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവനോട് കോപിച്ച് പിന്നത്തേതിൽ അവനെ കൊന്നുകളയുകയാണ് ചെയ്തത്. హాబేలు యొక్క అర్పణను దేవుడు అంగీకరించాడు. అంగీకరించుట ద్వారా తన అన్నయ్య అయినటువంటి కయ్యూనికి కోపం వచ్చింది. కయ్యూను కోపపడి తన సహోదరుని పొలములోని తీసుకుని వెళ్ళి
హత్య చేసి చంపివేశాడు. അപ്പോൾ ദൈവം കയ്യനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു, നിന്റെ മുഖം വാടുന്നത് എന്താണ്? దేవుడు కయ్యూనుతో ఒక మాట అడిగి ఉన్నాడు, నువ్వెందుకు నీవు ముఖమును చిన్నబుచ్చుకున్నావు? അപ്പൊ കയ്യന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരനോടുള്ള അസൂയയാണ് പിന്നീട് നാം കാണാൻ കഴിയുന്നത്. కయ్యూనుకున్నటువంటి సమస్య ఏంటంటే తాను సహోదరుని మీద అసూయ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധനയിൽ പ്രസാദിക്കാത്ത ദൈവത്തോടല്ല തനിക്ക് പ്രശ്നം, ആരാധന ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധന അർപ്പിച്ച തന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനോടാണ് അസൂയയും മത്സരവും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. తన యొక్క ఆరాధనను అంగీకరించలేదని దేవుని మీద అసూయపడాలి, కోప్పడాలి. కానీ కయ్యూను తన సహోదరుని మీద అసూయపడుతున్నాడు, కోప్పడుతూ ఉన్నాడు. ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അസൂയ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. మానవుని జీవితంలో అసూయ వస్తే అది పెద్ద సమస్యగా మారుతూ ఉంది. നമ്മോട് ആർക്കെങ്കിലും അസൂയ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നത്തേതിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. మన మీద ఎవరికైనా అసూయ ఉంటే వారిని ఏ విధముగానైనా నాశనం చేయాలని మనం ఆలోచిస్తాం. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായാൽ അത് വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് അസൂയയെ പുറത്താക്കണം. ఇది పెద్ద సమస్యను తీసుకొచ్చి పెట్టేటువంటిది అసూయ. అసూయ మనలో గనక ఉంటే అది పెద్ద సమస్యను తీసుకొస్తుంది. దాన్ని మనం బయటికి పంపించాలి అసూయని. അസൂയ വലിയ കോപത്തെ ഉണ്ടാക്കും. అసూయ కోపాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టింది. സഹോദരനോട് അതുകൊണ്ടാണ് കോപിച്ചത്. అందుకే కయ్యూను తన సహోదరుని మీద కోపపడ్డాడు. അവനെ കൊന്നുകളയാനും അവനോട് കോപിക്കാനും ഒക്കെ ഇടയായി തീർന്നതിന്റെ പിന്നിൽ അവനോടുള്ള അസൂയ, അവന്റെ ആരാധനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു എന്നുള്ള കാരണത്താലാണ് ഈ അസൂയ ഉണ്ടാകുകയും അവനെ കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്തത്. యాబేలు యొక్క అర్పణను దేవుడు అంగీకరించాడు కాబట్టి తన సహోదరుని మీద అసూయ పడుతున్నాడు. అసూయ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో సహోదరుని మీద పాపం వచ్చింది. పాపం రావడాన్ని బట్టి సహోదరుని చంపేశాడు. എന്നാൽ കയ്യൻ തന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. കാരണം കയ്യനോട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്, പാപം നിന്റെ വാതുക്കൽ കിടക്കുന്നു, അതിന് നിന്നോടാണ് ആഗ്രഹം, നീ അതിനെ കീഴടക്കണം. നീ നന്മ ചെയ്താൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷെ നീ നന്മ ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പാപം വാതുക്കൽ കിടക്കുന്നു. ആ പാപം നിന്നിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ, ആ പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ നിന്നിൽ ഉണ്ടായാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പല അനുഭവങ്ങളും നിന്നിൽ സംജാതമാകുമെന്നാണ് ദൈവവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. పాపము నువ్వు చేసినట్లయితే పాపము నీ యొక్క వాదుల దగ్గర ఉంటూ ఉంది. పాపము నిన్ను వేలతా ఉంది. పాపము గనక నిన్ను ఏలినట్లయితే నీ సహోదరుడి మీద నువ్వు చంపేసి ఉన్నావని దేవుడు മാట్లాడుతూ ఉన్నాడు. നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം, നാം അല്ലാതായി തീരും ദേഷ്യം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അരിശം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വികാരങ്ങൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നാം അല്ലാതായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. మనలో కోపం అనేటువంటిది వచ్చినట్లయితే మనము కాకుండా పోతాం. అనగా మనలో ఉన్న స్వభావం నష్టపోతాం. നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ആത്മീയ സ്വഭാവത്തെ, ദൈവിക സ്വഭാവത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ അസൂയയ്ക്ക് കഴിയും. మనలో ఉన్నటువంటి మంచి ఆత్మీయతను పోగొట్టుకోవడానికి అసూయతకు సాధ్యమైంది. ഇതുപോലെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അനേക വിഷവിത്തുക്കൾ കടന്നു വന്നു. പിൻതലമുറക്കാരിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മത്സരം, പക, പിണക്കം, മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, ഇതെല്ലാം പഴയ ജഡികമായ സ്വഭാവങ്ങളാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പിന്നത്തേതിൽ കടന്നു വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. అతని యొక్క మనసులోనికి అనేకమైనటువంటి విషపూరితమైన విత్తనాలు వచ్చినాయి. ఆ విషపూరితమైన విత్తనాలు తిరుగుబాటు స్వభావం, నరహత్య, కోపం, ద్వేషం, ఆక్రోశం, ఇవన్నీ తర్వాత ఉన్నటువంటి తరాలలోనికి ప్రవేశించి ఉన్నాయి. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ദൈവം
അനുതപിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക. കാരണം അത്ര വഷളത്വത്തിലേക്ക് లోకం നീങ്ങി. అదే విధముగా ఆది కాండం 6వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు దేవుడు మానవులను చేసినందుకు ఆయన మనస్తాపం చెందాడు. ఎందుకంటే అంత క్రూరమైనటువంటి పాపంలోనికి మనుషులు వెళ్ళిపోయారు. ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യന് രക്ഷ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കും? ఈ విధముగా నష్టపోయినటువంటి మానవునికి రక్షణ ఏ విధముగా దొరికింది? ഇന്ന് മനുഷ്യന് ഒരുപാട് ഐഡിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഒത്തിരി മനുഷ്യന്റെ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. പ്രവർത്തികളിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. మానవుడు దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టడానికి అనేకమైనటువంటి కల్పనలు రూపిస్తూ ఉన్నాడు. നല്ല സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക, കർമാചാരങ്ങൾ ചെയ്യുക, ജപതപങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവപ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. మానవుడు మానవుని సంతోష పెట్టడానికి దాన ధర్మాలు, సత్క్రియలు, కర్మము, జపాలు, యోగాలు, యాగాలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నాడు మానవుడు దేవుని సంతోష పెట్టడానికి. ഉദാഹരണത്തിന് മനുഷ്യന്റെ പാപിയായ മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാതൊരു വിധമായിരിക്കുന്ന അർപ്പണങ്ങളും ദൈവം സ്വീകരിക്കത്തില്ല. ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే పాపి అయినటువంటి చేతుల్లో నుండి ఇచ్చినటువంటి అర్పణలు దేవుడు ఏది స్వీకరించడు. യെശയ്യാവ് 64:6. యెషయా గ్రంథం 64:6 వచనం. యెషయా గ్రంథం 64:6 వచనం. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അശുദ്ധനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു, ഞങ്ങളുടെ നീതി പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും കാറാപുരണ്ട തുണികൾ പോലെ അത്രേ. యెషయా గ్రంథం 64:6లో చూసినట్లయితే మా నీతి క్రియలన్నీ మురికి గుడ్డ వలె ఉన్నవి. మా నీతి క్రియలన్నీ మురికి గుడ్డ వలె ఉన్నవి. మేమందరము అపవిత్రుల వంటి వారమైతిమి, మా నీతి క్రియలన్నీ మురికి గుడ్డ వలె నాయను, మేమందరము ఆకుల వలె ఓడిపోతిమి. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് രക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് యేసు క్రీస్తువినే లోకത്തിലേക്ക് అయച്ചത്. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి మానవునికి రక్షణ అవసరమై ఉన్నది కాబట్టి యేసు ప్రభువుని లోకములోనికి దేవుడు పంపించి ఉన్నాడు. ആകയാൽ നമ്മൾ മേൽ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ദാനശീലങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന കർമാചാരങ്ങളോ ജപതപങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ മനുഷ്യനെ നീതീകരിക്കുന്നില്ല, പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നതുമില്ല. పైన చెప్పినటువంటి నీతి కార్యాలన్నీ, పుణ్య కార్యాలన్నీ, లేకపోతే సత్క్రియలన్నీ కూడా మానవుణ్ణి నీతిమంతుడిగా చేయలేవు. ദൈവം ഒരുക്കിയ പദ്ധതിയാണ് രക്ഷാപദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:16. దేవుడు రక్షణ ప్రణాళికను రూపించాడు, అనగా రక్షణ ప్రణాళికను నియమించాడు. యోహాను సువార్త 3:16. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. తన అద్వితీయ కుమారుని ద్వారా నశించిపోయే ఆత్మలను రక్షించడానికి తన కుమారుని లోకములోనికి పంపించెను. యోహాను సువార్త 3:16. തുടർന്ന് വായിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പുത്രനെ അനുസരിക്കുന്നവന് ജീവനുണ്ട്, പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവൻ ജീവനെ കാണുകയില്ല. తర్వాత వాక్యాల్లో మనం చూస్తాము, కుమారునికి లోబడే వారికి, కుమారునికి విధేయులయ్యే వారికి జీవం ఉన్నది, కుమారునికి అవిధేయులైన వారికి జీవము లేదు. രക്ഷയ്ക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല. రక్షించబడుటకు వేరే మార్గములే లేవు. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 4:12. అపొస్తలుల కార్యముల పుస్తకం 4:12. అపొస్తలుల కార్యముల పుస్తకం 4:12. యోహాను 3:36. యోహాను సువార్త 3:36. యోహాను సువార్త 3:36. മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴിയെ കുറിച്ച്
ഉദാഹരണം പറയുന്നു യോഹന്നാൻ 3:14 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ మనుష్యపుత్రను ఉయర్తపడేండదాగును. యోహాను సువార్తలో దేవుడు చెప్పినట్టుగా ఉపమాన రూపములు యోహాను సువార్త 3:16 నుండి 18 వరకు అరణ్య మార్గములు మోసే సర్పమును ఎత్తినట్టుగానే దేవుడు కూడా ఎత్తబడవలసి ఉంది, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതി ഇനിയുണ്ട്. എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5:24. యోహాను సువార్త 5:24లో మనం ఏ విధముగా చూస్తూ ఉన్నాం? తన్ను పంపిన వాని యందు విశ్వాసం ఉంచువానికి నిత్య జీవం ఉన్నది. രക്ഷയ്ക്ക് നിദാനമെന്ന് പറയുന്നത് നീതിപ്രവൃത്തികളല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ്. రక్షణ కొరకు నీతి కార్యములు కాదు, దేవుని యొక్క కృపా దానము. രക്ഷയ്ക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. రక్షించబడుటకు వేరే మార్గమే లేదు. നീതിപ്രവൃത്തികളില്ല. రక్షించబడుటకు నీతి కార్య సత్క్రియలు పనికిరావు. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാലാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. దేవుని యొక్క కృప ద్వారా మాత్రమే రక్షించబడగలం. തീത്തു 3:5. తీతు 3:5 ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതി യേശു ക്രിസ്തു, അത് മുന്നമേ ഒരുക്കപ്പെട്ടതായ ദൈവിക പദ്ധതി. దేవుని యొక్క రక్షణ పద్ధతి యేసు క్రీస్తు అయ్యున్నాడు. ఇది ముందుగానే సిద్ధపరచబడి ఉన్నది. യഹൂദന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, സകല ജാതികൾക്കുമുള്ള രക്ഷ. యూదుల కొరకు మాత్రమే కాదు, సకల జనులకు ఉన్న రక్షణ. వార్త 2:28 నుండి 31 వరకు. లూకా 2:28 నుండి 31 వరకు. 2:28 నుండి 31 వరకు లూకా. ശിമയോനോട് ദൈവം മരണം ആസ്വദിക്കുകയില്ല, യേശുവിനെ കാണാതെ, രക്ഷകനെ കാണാതെ മരണം ആസ്വദിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു ആലയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ കയ്യിലേന്തി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. సిమియోనుతో నీవు మరణించక ముందే రక్షణ కుమారుని నువ్వు చేతిలో ఎత్తుకొనక ముందు నువ్వు మరణం రుచి చూడవు అని దేవుడు వాగ్దానం ద్వారా చెప్పి ఉన్నాడు. അവിടെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നാഥാ തിരുവചനം പോലെ അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടയക്കുന്നു. ജാതികൾക്ക് വെളിപ്പെടുവാനുള്ള പ്രകാശവും നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ മഹത്വവുമായി ദൈവം സകല ജാതികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ രക്ഷയെ എന്റെ കണ്ണ് കണ്ടുവല്ലോ. యేసు క్రీస్తు సకల జాతిകൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയാണ്. అక్కడ ఈ విధముగా రాయబడి ఉన్నది, నాథా నీ దాసుని సమాధానముగా పోనిమ్ము. అన్యజనుల కొరకు నువ్వు వెలుగుగా నియమించినటువంటి నీ కుమారుని, నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచి ఉన్నాను. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6:4 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം. యోహాను సువార్త 6:4లో ఈ విధముగా చూస్తూ ఉన్నా, తన కుమారుని యందు విశ్వాసముంచువాడు నిత్య జీవమున్నది అని చెప్పబడి ఉన్నది. നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ, രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ, മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ యేసు క్రీస్తు ముఖాంతరమല്ലാതെ సాధ్യമല്ല. నిత్య జీవం పొందుకోవడానికి, మరణములో నుండి జీవములోనికి రావడానికి, నిత్యత్వములో చేర్చబడాలి అంటే యేసు తప్ప వేరే మార్గమే లేదు. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം యేసు క్రీస్తుവിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ രക്ഷ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. తండ్రి యొక్క అభిష్టం యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా మనం రక్షించబడాలన్నదే. ഇനി അടുത്തത്, കൃപയാൽ അത്രേ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. కృప ద్వారానే మీరు విశ్వాసము చేత రక్షించబడి ఉన్నారు. తర్వాత హెడ్డింగ్ ఇది, కృప చేతనే విశ్వాసము ద్వారా
రక్షణ. ദൈവത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവം പകരുന്നു. దేవుని యందు మనం విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే దేవుని కృప మన మీద కుమ్మరించబడుతూ ఉంది. എഫേസ്യർ 2:8. ఎఫెసీ 2:8. കാരാഗൃഹ പ്രമാണിയോട് പൗലോസും ശീലാസും പറഞ്ഞത്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. అక్కడ జైలు అధికారి ఈ విధముగా చెప్తూ ఉన్నాడు, జైలు అధికారితో, నువ్వు యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుము, నీవు నీ ఇంటి వారు రక్షించబడుదురు. అపోస్తల ప్రవృత్తి 16:31. అపోస్తుల కార్యముల పుస్తకం 16:31. ദൈവം ഇപ്രകാരം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കൂടെ രക്ഷയെ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ, దేవుడు ఈ విధముగా క్రీస్తు యేసు ద్వారా రక్షణను నియమించి ఉండగా നാം എങ്ങനെ രക്ഷയെ സ്വന്തമാക്കും? మనము ఏ విధముగా రక్షణను స్వతంత్రించుకోగలం? రోమాలేఖనం 10:9. రోమేలుకు రాసిన పత్రిక 10:9. రోమా 10:9. യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായി കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയും, ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരെന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. యేసు ప్రభువని దేవుడని నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు ఆయనను మృతుల్లో నుండి లేపినని నీ హృదయమందు విశ్వాసం ఉంచిన ఎడల నీవు రక్షించబడుదువు. ഇപ്രകാരമാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ദൈവിക വ്യവസ്ഥ. రక్షణ పొందడానికి దేవుడు నియమించినటువంటి పద్ధతి ఈ విధమైనది. మార్కు సువార్త 16:16. మార్కు 16:16. എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും, విశ్వసించాతవన్ శిక్షావధిയിൽ అగపడు. అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉన్నది? నమ్మి బాప్తిసం పొందిన వాడు రక్షించబడును, నమ్మన వానికి శిక్ష విధించబడును. ദൈവത്തിൽ ആഴമായി വിശ്വസിക്കുകയും അവന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും യേശുവിനെ വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനമേൽക്കുമ്പോൾ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരും. ഇല്ലാത്തവർ ശിക്ഷാവധിയിൽ അകപ്പെടും. దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన వాక్యమును నమ్మి ఆయన కుమారుడైన యేసు ప్రభువుని రక్షకుడుగా నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు ఆయన మృతుల్లో నుండి లేపాడని హృదయమందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నువ్వు రక్షించబడతావు. ഓക്കെ, സമയം അവസാനിക്കുന്നല്ലോ. ഞാൻ എന്റെ വാക്കിലിരിക്കുന്നു. നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം പഠിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. సమయం అయిపోతూ ఉంది. రేపు మిగతా విషయములను మనం నేర్చుకుంటాం. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన. ఒక్క నిమిషములో. ప్రేమగల తండ్రి, దయగల దేవ, ఇంతవరకు మీరు దీవించి ఆశీర్వదించినందుకు వందనాలు. రేపటి తరగతిని కూడా మీరు ఆశీర్వదించబోతున్నందుకు వందనాలు. యేసు నామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ఆశీర్వాదం తండ్రి అయిన దేవుని కాపుదల, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం ఎప్పుడును ఆయన బిడ్డలకు తోడుగా ఉండును గాక. ఆమేన్. అందరికి వందనాలండి. ఆమేన్. ఆమేన్. వందనాలు అయ్యా. వందనాలు. వందనాలు గారు.